বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও দিনভর নির্বাচনী প্রচার চলেছে। এরপর সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভা। ঘটনাটি ঘটেছে বোধজং নগর ও ওয়াখিননগর কেন্দ্রের রুবিরি টুইসা ভিলেজ এলাকায়। এদিকে বিজেপির বুথ সেক্রেটারির নেতৃত্বে ৮টি পরিবার দল ছেড়েছে। মোট ২০ জন ভোটার টিপরামথা দলে যোগ দিয়েছেন। পরে কেন্দ্রের প্রার্থী রুনিয়েল দেব বর্মা নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি সবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, মানুষ এখন নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন, তাই টিপরামথার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে। অন্যদিকে এই ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে এই পরিবর্তন আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि बुंमोनखाय आंनि मुं मालिक कुमार देब बर्मा आं राजानाव ताय टिपरामथानो हामजागोन आं टिपरामथाव योगदान कय बोसोर फेमिलि फागे 8 परिवारनि 20 फुटा बबा हायबुआ कारण ब नाहार मंग फागे माने बबा गरांखा टिपरासान बागि दाबि खायो गां खरकसा टिपरासांगै टिपरासान दाबिनो ताजे गांखाय आमो गथगिया 무슨 무상이야? 이브라사 다비나 나실로이 첼랭이 동한가 아무 이브라상의 아사야는 쏘고 하사가워 안한 빙작다. 능때 다우콘 비제피 마네 다우콘 파야고니 이제 비제피 카이장네 티브라사로나 버바 하이콕 가사람 좀 닌 비싱때 이브라사 자라 제 비제피 카이동네로 버럭 따고 파야고 버럭나 파냐마게 안 하바이 국가이 거의 허자워 땅의 힘바 신이 다비만하니 바의 생별에게 난꾸고 BJPनि CM रोमान हरब रियारखनि साइदङ का आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि ब साइदङ रोमान स्क्रिप्ट रियारखनो ताय अन्यान्य जे राजानि जे एकर्ड खाइमेनि आमरङ ब रियां दङ कायबा जों ब आसावै बरनो बडिना बा इ आमतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो दंना मुथुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खायदङ हुंका आं सासिं सासिं वानसुंनाय मानि बिजेपि दंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खायमा हाजिमा दंजागौ सासिं सासिं